शुभ सकाळ पिलामाने केमिति अछ समस्ते समस्ते भल अछ बढ़िया कथा। अच्छा आज कौन सब खाइकी आसीच? ओ तमे रुटी खाइच, तमे फल खाइच, बा समस्ते खाइकी आसछ नहीं बढ़िया कथा। अच्छा ठीक अछि, आज आमे तम शिशु बाटिका 3 रो कार्य संख्या 40 पढ़िबा बुझिल तो पिले। एहा द्वारा तुम मानकर बौद्धिक विकास हेबो। आउ एई पाठ्यक्रमर लक्ष्य हेउछि निरीक्षण और युक्तियुक्त चिंतन द्वारा तुमे माने तुम चतुर्पार्श्वरे थिबा परिवेश को बुझी पारिबो। एहा द्वारा तुम मानकर केउ दक्षता वृद्धि हेबो जानिच पिले? तुमे माने सरल अनुकल्पना गठन करी प्रकृतिर कारण एवं प्रभाव संपर्क को निरीक्षण करि परिबो आउ बुझी पारिबो। आउ सेमानंकर अनुमान को उपस्थापना मध्य करि परिबो। एही शिक्षण फलाफल हेउछि सहपाठी मानक सहित मिसी प्राकृतिक घटनावलीर प्रश्नर उत्तर खोजी पारिबो। ए विषय पढ़ा सरला परे तुमे माने केउ जिनिस भासे, केउ जिनिस बुड़ी जाए आउ केउ जिनिस को चुंबक टाणे से विषय रे भल भाबरे बुझी पारिबो आउ जानी पारिबो। अच्छा पिले तुमे माने चित्र देखि पारुछ? देख तो चित्र रे चारिटा जिनिस देखुछ कि नहीं? हाँ कौन कौन देखुछ किए कहिबो? अच्छा तमे कहिलो गोटे जिनिसर ना। हाँ ठीक कहिछ। ताहेले तले गोटे गिना अछि। गिना रे कौन अछि पिले? हाँ पानी अछि। आ तुमे कुह ऊपरे कौन देखुछ? गोल जिनिसटी कौन? ठीक कहिछ आलू। आलू तुमे खाओ? भल लागे? वाह बढ़िया कथा। अच्छा बाबा तुमे कुह तो द्वितीय चित्रटी कौन अछि मझिरे? ओ कागज डंगा। तुमे कागज रे डंगा तैयारी करिछ केबे? वाह भल कथा, तमे ताले कागज रे डंगा तैयारी की जानिछ नहीं? अच्छा तुमे कुह शेष चित्रटी कौन अछि? हाँ पत्र ठीक कहिछ। अच्छा पिले एई जो वस्तु गुड़िक देखिल जिनिस गुड़िक कहि परिबो केउ जिनिसटी को पानी रे पकेइले ताहा भासे किए कहि परिबो? शाबाश कागज डंगा भासे। आउ कौन भासे? हाँ पत्र भासे ठीक कहिछ बढ़िया पिला तुमे। अच्छा पिले एबे मध्य कुह सेई चित्र सबु देखुछ कि नहीं? हाँ एबे कुह एई चित्र गुड़िक मध्यरु केउ जिनिसटी को आमे पानी रे पकेइले ताहा भासे नहीं किए कहिबो? हाँ तुमे कुह? ठीक कहिछ आलू। आलूटा पकेइले कौन हुए ताहेले? बुड़ी जाए। धन्यवाद। हाँ भल कहिलो। तेबे आउ गोटे चित्र देख तो पिले एथिरे आउ कौन कौन देखुछ? अच्छा पिले मते कहिलो ए जो नाली रंगर गोटे जिनिस देखुछ ना ता ना किए कहि परिबो? हाँ ठीक कहिलो टमाटो। टमाटो भल लागे खाइबा को? अच्छा तुमको यम्मी लागे ना? वाह आउ गोटे कला रंगर जिनिसटी ना कौन किए कहिबो? शाबाश बढ़िया कहिल कला रंगर जिनिसटी हेउची पत्थर। अच्छा कुह एबे ताहेले ए जिनिस सब मध्यरु केउ जिनिस पानी रे पकेइले
ତାହା ବୁଡ଼ିଯାଏ। କୁହ। ଠିକ୍ କହିଲ। ଆଳୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ନାଁ କୁହ ଯାହାକି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ ନାଇଁ? ଆଉ କିଏ ବୁଡ଼େ? ହଁ, ପଥର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସମସ୍ତେ ସୁନା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହ ପିଲେ, ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖୁଛ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଜାଣିନାହଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଚୁମ୍ବକ। ତାର ନାଁ କ'ଣ? ହଁ, ଚୁମ୍ବକ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖ, କଳା ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଅଛି। ସେଟା କିଏ ଜାଣିଛ? ଓ, ତୁମେ ଜାଣିଛ? କୁହ ତ। ଓ, ରଡ୍ କୁହନ୍ତି। ହଁ, ତମ ଘରେ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କଳା ରଙ୍ଗର ମୁନିଆ ଜିନିଷଟେ, କ'ଣ ତାହା? କଣ୍ଟା। ଠିକ୍ କହିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମତେ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଚୁମ୍ବକ ତା ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନିଏ? ଜାଣିଛ ତୁମେ? ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଶୁଣିଛ ନାଇଁ? ହଁ, ତାମାନେ ସେ ରଡ୍କୁ ଟାଣିବ ଆଉ କଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣେ ନାହିଁ? କାହାକୁ କାହାକୁ ଟାଣିବ ନାହିଁ? ହଁ, ଟମାଟୋ ଆଉ ପତ୍ରକୁ ଚୁମ୍ବକ ତା ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଦେଖିବା ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଯେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଜିନିଷକୁ ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା। ଏଠି ଦିଟା ବାଲ୍ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲେ? ହଁ, ଯୋଉଟା ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା? ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିରେ। ତାହେଲେ କୁହ, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ? କୁହ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଆଳୁକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ କୋଉ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା? ହଁ, ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିରେ। ଆଉ କାହାକୁ ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା? ହଁ, ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ଠିକ୍ କହିଛ, କଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା। ଆଉ ହଁ, ଚୁମ୍ବକକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ତାହା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆଜି ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଭାସେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ତାର ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ଆଜି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।